Part na ako'y challenge. Unda nga sa na imong palagi dira. Nakoy challenge nimo ha. Bangon sa dira. Kana kay challenge. Kuan kanang challenge niya challenge. Kuan daw ka kanang buta daw ka part. Buta ra ka dili ayo sa pagbuta-buta. Ining maingon ko ba? Buta daw ka dayon. Unsaon nimo kung buta ka, unsaon man nimo pagpangayo og kuan kanang gutomon ka nya mangayo kag saging. Buta ka ha. Unsaon man nimo pagpangayo? Gi action. Okay ka jud lang. Napay usa ka challenge. Ay kada question kay butag yapon ka din mo palit ka og shampoo. Unsaon man nimo kung mopalit kag shampoo? Buta ka ha. Saan nimo pagpalit kag shampoo? Action. Palit kag shampoo. Papa. Buta raman ka, wala man ka naamang. Anak ko buta ra. Naginamang noon.